nagsushooting, kumukuya. Tapos, ang tira. Nakay tayo dyan. Picture ng finals eh, busit na. Ano nangyari? Ha? Konti lang yung nakukuha niyang picture doon sa... May kausap kasi doon sa may pader. Buisit. May kausap kasi doon sa pader na Wala. Konti lang na ano. Bad trip na. Nanonood kami nun eh. Nakita na nakasandal sa pader ang movie. Sino yun? Doon. Sabi ko pa ang konti ng ano. Yan Ash, paano yung stop time nito? Sa kanin, pagkano na? Hold. Start. Yan lang. Tapos every quarter, dito ka. Para di mawala yung score. Talaga, 5 game pa naman. Kami doon Sino si? Direct yun. Galing doon. Tugod dito ko sa amin yun. Maaga pa namin yung break. Ano sa kumanis? 6:30 ako. 7 ako. Tapos Yung one day league, no? May champion na. Bago ako umalis, finals natin. Ang alauna. Kulang kayo? Nakatulog na ako. Punta ka na ako nagising pre. Para may trabaho ako. Nagising ako mga 5 days. Muni muna. Sa'yo, 2 oras ka lang din ako tulog ko eh. Ganda na namin ako. First leg. Hold namin. 0 kami. Diego, kailangan daw na lang fill-in yung kalaban. Gusto mo ba maglaro? Kailangan na lang fill-in eh. Diego. Pagdating nung pagkapos ng 2 minuto na nagpakain. Balik doon, kumain kami ng marami. Sabay sa English na pala. Kung pinagit kami nakatakbo lang. Pinagin yan, ko ba naman nataga ng papaitan ka ng minuto. Papaitan minuto, tapos ilaw na kami. Ano pinakain na yun? Papaitan tsaka minuto. Masarap pre. Hindi na mabigat. Ilaw. Ilaw. Idonan niya, hindi kinain eh. Hoy, start na! Sulit din si Rep, Ubus ano? oras nyo! Sulit din si Rep. Ilang games doon? Paldo eh. Paldo! Paldo! Shout out for us, special player, Diego. Ibiyagin. Sanlo game baganda na eh. Eh, awan ni Don. Dan ko din Don. Ayun to eh. Game kayo. Ni Nico nga na. Ni Nico? Nico, lalaro ka? Tingnan natin. Kulang. Okay, okay. Wait na, wala pa yung ano, iPad natin eh. Sino ba sa iPad? Gabili! Gabili! Kuya Billy, dito ka daw sa iPad eh. Ay, pala eh, commissioner. Nagbawas. Well, yari tayo dyan. Wala, tuloy. Ha? Eh, sige ano. Alright, let's go! Game. Alright. Price quarter. Okay na po. Play mo na. Alright. Thank you. Jokers versus Mambas. Grabe naman ang mga pangalan nun. Jokers, Mambas. Ha? Pero lalakas maglaro. Oh, game na. Tama na yung chismis natin, par. Oras nyo. Oras nyo. ah. Start na! Boss Billion, start na ba o mamaya? Okay. Sino ba inaantay? Asya! Porot-por pala ang laban, no? Oh, bilin daw! Wala pa nga isa. Ayos Iba na. na sila, oy. Iba na sila, okay na. Ayos na. Okay na, kompleto na. Ubus na rin yung oras. Sakto yan, pang Friday League. Uy, ba't yung uniform ng Jokers? Dark din. Dark versus dark? Light kayo, pare. Check niyo yung mga nasa ano nyo. Kaya nagpo-post na. Ayan, oh.
Jokers, light uniform, ang linaw. Alright, let's go. Diego, pasok na. Diego, Light pasok. versus Dice. Si Jelo, nakatayo lang doon, no? Irip na irip na. Kanina pa yan. Alright, jump ball. Okay, nakuha ka kay ni Harvey. Parang galing one day league pa yan. Naglaro din si Paul. 2 points ka agad yan para kay Paul. Assisted by Harvey, the one day league man. 2 points ka agad ng Jokers ha. Velvet. To Jimmy, na bagong gising. Stefan. Stefan, umatake sa gitna. Teardrop. 2 points. Grabe yung mga yun ah. 2 points, 4 points agad ah. Makoy. Halimbawa, nag-foul dito ngayon, di ba laging foul sa To Melvin. Melvin, bagong gupit sa gilid. Makoy. Nag-call ang Joker, dito may lagay. 3 seconds, ang bilis nun ah. 3 seconds ka agad. 5 na ba? 5 na daw. Still by Reb. Balik. Grabe si Reb oh. Wow, still na. 2 points pa para kay Reb. Harvey, the one day league man. Harvey, parang nagda-diet ah. Harvey, tumeke. Harvey, attacking. 2 points. Wala pa sa play ah. Makoy to Jimmy. Jimmy, pinasa kay Melvin. Ang lakas daw ng pasa, nagreklamo. To Makoy. Makoy, meow meow boy, 3! Wala. Rebound by Brian to Harvey. Harvey to Paul. Paul. Ni-reverse 2 points. Grabe, walang ina-aksaya kung ano to ah. Walang ina-aksaya ang pagkakataon. Lahat shoot. Bawi kasi walang ginawa to last week eh. Bawi. Jamie pumukol. Sablay. Rebound by Brian. Ang trabaho ni Brian, tumapik lang ng bola. Paul. Wala. Rebound by Jamie. To Melvin. Melvin. Uy. Nice. 2 points yan para kay Melvin all the way. Shoutout sa cameraman natin, si Leslie. Buti maglalaro ka ngayon, kulang tayo, 3 lang yata, 4. Harvey. Walang, sakto lang tayo. Sakto lang, sakto Short. lang. Wala. Melvin. Isa pa kasi talaga. Melvin. Merry Christmas. Pinasa kay Melvin, binalik. Merry Christmas po. Merry Melvin. Christmas. Merry Christmas, Merry Was, Christmas. kawas ko namin. Kawas ko namin. Stefan, may tinuturo. Ayun, tinuro kay Paul. Ay, wala. Nakakuha ni Makoy, meow meow. Pinasa kay Reb. Reb, nabitin sa laro. Pinasa kay Jelu. Ayan, sobrang sabi yan. Warm up na yan. sponsor ng Palmolive. So, tinan mo, ang kinis ng buhok mo. Grabe naman Sumusunod sa yan. galaw eh. Sumusunod sa galaw mo, sumusunod. Di ba kasi pause? Brian, short! Foul. Foul tuloy. Foul, Delu. Yan, yung buhok mo. Ginagawa ka rin. Oo, par, nahuli yan. Oo. Nangingiliti. Basket yan para kay Brian. Diego, nagko-coach. Kita ba yung coaching yan ah? Basket yan. Lumakas. Oo, discounted yan. J-Lu! Tumakoy, meow meow. Ha? Stefan. Stefan? To Paul? Oo, huwa ka na. Rebound by one day league man. Hindi tatanggapin yung Wala pa rin! 2 points yan para kay Paul. Rebound plus 2 points. Hindi nakaka-drive pa. Rep, side step. Dula ka? Parang sa. Ilan isa mo ka? Sa mo ka lang? Wow! Basket! 2 points yan para kay Makoy. Grabe si Makoy oh. Next game. Basket?
Yun lang, Mick. Okay, 2 points. Who's foul, Paul? Ikaw, pili ka. Oh, si Paul. Merry Christmas! Bonus shot. Merry Christmas, pre. Tumatanggap na kami, ha? Tumatanggap na kami dito. Meow, meow. Wala. Rebound by Stefan. Kamu ah. RB. RB, 2-point shot para kay The One Day League man. Kailangan dyan eh. Malakas na sila. Kailangan namin lang kayo. Sa amin, kulang malakas sa kalaban Wala namin. kami, wala kami. Sila Dave, talaga Red. namin. Sila Dave. Out of Wala bounds. rin player yung mga yan. Yun ang sabi na meron daw sila. Nag-chat kami. Lumabas kanina cellphone eh. Kasi, yung isa nung nagtan... Diyan, kanina may isang cellphone pa. Stefan. Sabi niya, on time ba? Sabi niya gano'n. Foul. Foul number 71, Chog Mural. Ay, Chog Mural, ano pala, Jimmy. Number 1, first personal foul, Jimmy. Stefan on the line. Short. Shoutouts para kay Captain Agapay. Champion yan, boy. Congratulations. Pumasok pa yung isa? Basket, isa lang. Basket yan para kay Stefan. Silgining lang tayo ngayon ah. Jimmy. To Rev. Wala ba siya? To Jimmy. To Melvin. For Ray. Short. Rebound J. Lou. Sumusunod. Stolen by Rev. Rev. Ayan. Uy. Makoy. Meow. Pinasa kay Stefan. Stefan nagmamadali. Uy. Crossover pa. Wala. Rebound by J. Lou. To Jimmy. Ay, kala ko player ni Kabili. Jimmy, alam pa ah. Jimmy. Wow. Kinaliwa! Wow! Marunong palang lumaliwa yun, man. Sa basketball lang daw. Sa Basketball lang po yun. Paul. Wow! Side step na may pectus pa. Buti nga na Tayo maayos sila. marunong yan. Sa basketball lang tayo marunong yan. Patay! Nakagalit yung coach ng Joker dito. Uy! J-Lu? Nabitawan. Nabitawan ni J-Lu sa sobrang dulas ng buhok. Harvey. To Stefan. 2-point shot para kay Stefan. Stefan Curry. Kasi kung gusto mo maglaro Sa amin, maglaro 5 ka. lang kami. Kasi kami, 5 lang kami. Pwede, dalawa. Gusto mo lumaro ngayon? Gusto mo lumaro next game? Gusto mo lumaro sunod? Puro kulang eh. Makoy to Melvin. Melvin. Wala talaga. Rebound by Brian. Pinasa kay One Day League man. Hoy! Hoy! Double! Ano yun? Double! Ginitian lang yung referee. Ginitian lang ni Harvey. Pambol yun eh. Pambol daw. Rev, 2-point shot para kay Rev. Pamasko ko na yun. Ay, ang aga ng pamasko mo ah. Pamasko ko ang puti. Harvey. Side step. Grabing side step yun. Pagod na ata. Pinaghalong European side step na Pinoy side step eh, no? Rev. European oy. J-Lu. 2-point shot para kay J-Lu. Binibasic lang ni J-Lu eh. Unitas yung nag-assist. Stefan. Last 25 seconds. Stefan. Uy, humahak pa sa buko. Uy. Stefan. Foul. 45 seconds. 45 seconds remaining. Foul Makoy. Meow. Mag-ilis to si Juan? Kahit na lima ko ah. Wala to si Franz? Padula ka sa Pikas. Wala sa... Congrats. 30 seconds remaining. Di marami ka buhok? Basket niya para kay Stefan. Grabe naman si Kanya Nagapay. Maglalaro pa rin talaga. Hindi lang, papawis lang ako. Ay, mawawis lang. Pasok ba? Pasok, yung una. Basket again. 10 seconds remaining. Makoy. 5, 4, 3, 2,
Grabe. Liad na liad na. Kinlak. Ang sobrang liad kapos. Yan. Pinabol game. Dawi. Dawi ba? Dawi. Saan dasanin mo, be? Sinagwatan mo ito. Dapat, bitaw eh. Mama, yan. Paro, lang na rin. Start, 1, 2, 3. Para pero sa yung Paul, kuya? Ayaw mo naman. Ayaw mo pala. Paul, dagdag ka ng isa sa Paul. Saan? Hindi mo ba pinag-check up? Pinag-check up? Ay, sabi na MRI. Bakit to? Ako na mag-awin mo ako sa Baka iba yung discount, pre. May bukol dito. Iniskan yung itlog. Ganto maliit, pre. Or wala. Bakong ka ba? Wala, bukong na itlog yan. In-MRI si Diego, ganun daw kaliit. Ay, nako. Ay, nako. Kita eh. Ang liit pa. Takas na ba, ganun? Barat lang. Alright, back to the ball game. Parang ilalagay na incubator. Iskan yung laman na to. Tangan tayo mapapishapot. Okay. Alright. May bagong player. New player unlock. Makoy, meow, meow for Trey. Ay! Uy, ganda ng pasa ni Pau. Ni Paul. Harvey. Hoy! Grabe naman yun. Napeke. Pati yung bola. Jerry. Dapat doble registration ito eh. 2 points yan para kay GB. Assisted by Jerry. 16-23. Ryan. May sinasabi yung coach dito. Ano sabi mo? Kalma lang daw. Baby, kalma. Agapay, Captain Agapay. Champion yan. Champion na yan, naglalaro pa din. Tira ulit 3 points. Paul. Ayan, tumira na si Paul, oh. Ibang may Agapay. Grabe yun. Derek. Derek. Pinasa kay J.Lu. Wala, hindi sumunod yun sa galaw. Yung buhok. Agapay. 3 points. Tangan mo na tumira. Harvey, wala. Rebound by Stefan. Pinasa kay Agapay. To Stefan, to Harvey. Basket. At may kasama pang foul. Parang ayaw tumuloy ng pito ni Gabi. Parang ayaw tumuloy. Foul number 68, Melvin. Boss Billy, barado ba yung pito mo? Ano ba? Mahina lang eh. Mahina eh. Bossing! Boss, nandito na naglalaro yan. Si President, oh. Jeric. To Melvin. Umukol. Umukol. Nothing but nothing. Joke lang. Agapay. To Stefan. Grabe, ini-easy lang nila Stefan ah. Para nagaan nila, kakaswa lang ah. Sumusunod. Hindi sumunod pa, hindi sumunod eh. Di ba Agapay? Agapay. Sabihin mo, pag nag-assist to kasi nagagalit to pag ano eh. Di binigyan ng assist. Oh, Harvey. Oy! Still! Oy! Sana hindi kita sana yun eh. Hindi tumingin sa kalapakan, tumingin sa papasahan. Sayang, nahuli si Delu. Agapay. Agapay, the champion. To Paul. Paul, umeke. Pinasa kay Harvey. Harvey, Uy. balita mo! Harvey. Batang Robin! Batang Robin. Stolen by Melvin. Pinasa kay Jeric sa labas. To Agapay. Agapay nagmamadali. Agapay. 3 points! Baldog. Bumalik sa kanya. Pinasa kay J.Lu. Nakuha ni Jimmy. To Melvin. To Jeric. Black. Harvey. Diretso! One day league man. Tamo! Uy! Ate! Knockout. Wala. Wala daw. Grabe. Who's foul? Jimmy, Jimmy. Mga number 71. John Moral. Team foul na. Second team foul.
Siguro. Ay! 3 points lang para kay Paul. Ha! Nakumpay yung pamangkin ko. Kalikutan, no? Sobrang likot, nakumpay. Brian to Harvey. Brian for Ray. Wala. Rebound kay Jeric. Jeric nagmamadali. Jeric to Jimmy. Jimmy. Wow. Wala. Nabitin. Kumigil nila ako mamaya sa loob na. Sobrang pasalak. Agapay. 2 points yan. Para kay Agapay. Traveling daw, sabi ng coach. Ayusin mo daw. Ayusin mo daw. Uli. Uy, palipag. Grabe oh. Uy, grabe naman. Wala na, di na mababayin si Max. Sabi si Stefan. Bakit? Jamie alam pa. Sablay. Wala. May foul. Kaso, para kasi kami. Cute ng ball. Hindi pahipan, pahigop. Tatlo. Pwede yung foul. 120. Ay, wala na pala mabayaran ngayon na siya. Sa oras? Wala na. Ano, okay na. Nung last week, diba? Oo. Pasok? Wala. Pasok. Pasok. Pasok parehas. 38 na? 38. 38 na? Ilan dyan? 36. 26, 38. 36. Ay, basketball ba? Ay! Oo pala. Basketball. Basketball pala. 40 na. Jeric umatake, pinasa kay Basketball, eh, ba't dala mo yung... kay Ball. Ha? Reserve shot daw. Sino yung naka-shoot? Si Matt. 4 Dalawa yun kay Brian. Dalawa yun. Tapos kay Sarokam 2 points kanina. Substitution rep. Sub. Uy! Naon sa mangling! Sub daw. Kami nag-inom sa bahay nila. Para di siya malobat. Pasok ko dyan sa ano. Saan ko yan? Dyan lang sa gilid. Para ano. Yan. Wala mo na lang. Na-shoot! Tawa kayo tawa, may na-shoot, wala. Na-confuse eh. Ganit, ano mo, may saksak dyan sa ano para di ka Ano to? Okay, wait. Ano to? Delikado to ah. Melvin. Uy, behind the back pass. Sino nakashoot dito? Sino nakashoot dito? Sino nakashoot? Yung bago daw. Okay. Bakit sabihin mo gano'n? Seryoso pa sa kasi nag-aabot. Nalaglag ba? Hindi, okay lang yan. I-ano mo lang. Ay, bitaw mo lang. Brian. 2 point shot para kay Brian. Tumakoy. Si J-Lu. 2 point shot para kay J-Lu. Ready sub tayo. Paul. Uy.
Uy. Side step. Grabe, basic lang kay Paul talaga eh. Kota ka na, Paul. Parang nagkakaswa lang. Kota na daw, sabi ng coach mo. Ano na yun, tara. To Jerry. Over mo na nga yan eh. Wala. Ano pala niya, Nash? Patrick. Patrick. Ito agapay. Magsushooting na lang daw muna siya. Lasing ba yan si Patrick? Lasing pa daw si Patrick. Lasing ba yan? Yan. 3-point shot para kay Melvin. Ayan na, nagiinit na. Bumabaga na. Basket. 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 Apat Call na. number 71. Warning for penalty. Warning for penalty. Si Jimmy ilan na? Apat. Jimmy, apat ka na, Brad. Second quarter pa lang to. Palaroin mo yan. Hindi ko na nilagay ang foul. Ubus yung player. Mambas. Wala ngayon. Rebound by Melvin. Yung naglipatan. Wala. Marami sing iba. Si Joel eh. Si Mambas eh. Chris, ito na rin. Sa break. Sa. Piliin, yun o, Jay. Kayo. Piliin kayo sa Nico. kabilang team. Piliin kayo. Kulang sila oh. Mampas, pag may gusto mag-serve ha, agad tayong piliin. Diego. Yun o. Boom. Kukulang na. Nagkasaan ni Mike Martin. 2-point shot para kay Franz. Ayun kay Chavez. 53. Grabe naman yung Joker, ang lakas. Dinagdagan pa ni Franz, hindi alam lumakas. Dapat doon sa kabila eh. Oo nga eh. Wala pala si Franz na isa yun. Nandiyan na si Franz, nandiyan pa isa pang Franz. Sobrang lakas na talaga. Daniel Padilla. 3-point shot para kay Jeric. Daniel Padilla wala no. Wala. Daniel Padilla. Bang bang. Yung best friend mo, Napansin nyo. Stefan. Lagi na silo pag gabi. 2-point shot para kay Stefan. Ma-assist ba yun? Yung shades niya po sa paggabi ang po. Normal na ano eh. Hindi nagsishade sa gabi. Uy, J-Lu. Baliktad. Tumakoy to J-Lu. Tumeke, J-Lu na may Makoy. Tangin na magkasama Hindi ko connection. na alam. Magkasama sa bahay connection. Jeric. Uy, inaliw kay Makoy. 2-point shot, assisted by Jeric. Parang 6 footer ah. 30-55. Konti na lang. 20 na. Lagi may third. Last 2 minutes. Agapay, nagpapawis. Stefan. To Brian. Wala, rebound by Melvin. Two-point shot. Ang dami ng puntos nito. Siya na kalahati. Substitution. 10 points. Sarokam 18. No sub daw, cancel sub na lang. Siguro next game. Ganun. Saan mo kasi ganun? Hindi ako nakatingin. Minus 50. 2-point shot para kay Melvin. J-Lu. Stolen by J-Lu. Melvin. Uy. Melvin. Uy. Dribbling skills to Jeric. Wow. 3-point shot para kay Jeric. 50 seconds. 50 seconds remaining. Out of bounds. Stop si Diego. Diego in. Wala na sa mamaya. Next quarter. Laki na ganito, Diego. Sabi, no? Jeric. Tumakoy. Nawala na ako ni Patrick.
Pinasa kay Agapay, 25 seconds. Huli yan kay J. Lu, pa! Bawal ka doon! Bawal kay J. Lu yan. Uy, Shot to 3 point oh. tumadyo sa 3 points. Jeric. Wala. Rebound by Brian. To Melvin. 9, 8, 7, 6, 5. Uy, goy! Grabe naman yun, yaw, 3, 2, 1. Bang, bang. Alright, back to the ball game. Start agad. Reset mo kaya. Paano yung diretso? Reset lang. Reset lang. Tapos minus. 14. Yan. Start. Ba't 14? Start ko na. Okay lang yan, okay lang yan. The Rock is cooking. Hingin muna, hingin muna. Ano mo, kalbo? Niloko na PWD. Ang lakas mo mga kasar nito, oh. Puta, pilay na yan. Niloko na PWD. Par, napitik mo yan, ha? Par, di ko ginagamit na naglalaro ako yan, mapapawisan eh. Di ko ginamit mo. Sino? Nasaan yung cameraman? Gas ko po. Ang ino mo, kalbo? Galing saan ang partner ko? Galing Canada. Ah, si Leslie. Putik na wala yung cameraman. Wala yung cameraman namin. Leslie! Nawala si, sino ba? Kaya pala nagpapawis na kanina. Sabi ko. Pipigil pala. Third na. 3 points? 3 points daw. Tama mo? Thank you, Kuya Billy. Harvey, the one-day league man. To Stefan. 3 points yan para kay Stefan, assisted by Harvey, the one-day league man. LJ, grabe si LJ, binaligtad lang yung jersey, naglaro na ulit. To Melvin, for 3. Hey! 3 points yan, assisted by kabilang player sa kabilang team. Foul. Foul, J-Lo. Jennifer Lopez. Shakira. J-Lo eh. Di ba? J-Lo. Tapos. Jennifer Lopez. Di ba? Yun yung ano niya, malaya. J-Lo. 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 Ito, J-Lo. Bisaya kasi. Bisaya kasi may J-Lo. Jilo ba? Jilo. Still ba yun? Harvey. Out of bounds. Sab, Diego. Sab. Grabe yung coach, oh. Patawag-tawag lang. Pasab-sab lang. Coach Ansay. Coach PWD. Ansay. Harvey. Harvey. Bawi mo kasi. Walang mapasahan kay Patrick. Patrick to Paul. Paul. Depensa ni Reb. Paul. Paul na walang 3 points. Paul, pumukol. Wala. Rebound by Nico na walang buhok. To Melvin na may buhok. To Jello na mahaba ang buhok. Harvey. Harvey, one-day league man. Short. Rebound Harvey pa rin. 2 point shot para kay Harvey. Rebound plus 2 points. Nagpapasat siya. Dito na lumabas yun. Sino yun? Harvey? Rem.
3 points. 65-44. Nagdatingan na po yung mga player ng Jokers. Latecomers. Harvey Page France. To Harvey. To Brian. Wala. Sabi ko lang sa akin. Sakto lang. Dali lang sa akin. Walang tanong. Ay, baka alam ako. Basta hindi na lang natin. Red boy! Good defense para kay France. Pinasa kay Harvey. Last 10 minutes remaining. The one-day league man. Uy! Natatawa yung coach nyo dito, oh. Nagtatawanan kayo. Yan ang gusto ko, bababad kita. Ay, bababad ka na, oh. Melvin, binit-bet. 2 points shot para kay Melvin. Call. Uy, pinasa kay... Ingat ka dyan! Cute ng pito ni Kuya ganyan. Ingat ka ng tangko! Ingat kayo dyan! Hindi nga pabugay yung pina, pahigo mo. Pasok ka sa... Libre ko, ako may tipak. Next up daw, ha? Kita yung foul kay Nico. Foul nito. Wala. Rebound by Brian to Harvey. Harvey. Uy, pinasa kay Brian. To Paul. Basket yan. Para kay Paul. 3 points. Assist daw si Brian. Nagreklamo. France. Grabe naman yun si France. Kasi still na 2 points pa. Sablay, next up daw. Arvin Page, kagigising lang, sasab kagad. Sino yun? 2 point shot para kay Harvey. Ready sub daw, ready sub. Heads up, doon, sab na. Thank you. Nice pass. Sab, rep. J. Lou. Ay, grabe. Grabe naman si France. Assist pa din daw kay Brian. To J. Lou. 2 point shot para kay Nico. Hindi ko na matangkad sa pinalagay. Lagay mo na lagay. LJ, in and out. Rebound by France. Wala pa yung isang France dyan. Pogi, pinaka-pogi. Mas pogi. May pinaka-pogi, par, pinaka-pogi. 2 point shot para kay Harvey, grabe. Nililito na yung players. Pinaka-pogi sa Perpunch. Kailangan nila yung players natin, ha. J. Lou. Brought to you by Red Joyce. 2 point shot assisted by Reb. Paiba-iba ng set. Paiba-iba ng brand. Lista mo na yan. Sa ilalim yun naman. Oh, ano yun? Assist pa rin yan? Brian, assist pa rin yan? Assist pa rin? Brian, assist pa rin yun? Ano ba? Ano? Basag. Kaka-assist mo, bubuk na yan. Jimmy. 2 points siya para kay Jimmy. Arvin Page, bagong gising, block by Jimmy.
Reb. Reb, uy, step back. Grabe, layo nun ah. Uy, pumito. Step on the line. Wala. France? Yung laro nila Leslie, tapon lang na tapon. So, Lakas yung mga yan. Kahit matanda eh. Ba't yung ka? laro nila tapon lang. Ay, tapon lang naman. Dapat magkabang tayo sa mga tapon nila. Walang nashoot. France. Wala ata. France. Pag andyan si Dave, ubus mo. Para malaro ko. Bantayin. Oh, father mo. Bantayin niya ang bantay. Si Bulan. Bulan. Jimmy. 2 points siya para kay Jimmy. Ilalim yun. Siya lang yung score na marami. Hindi yan sa labas. Hindi yan sa labas. Hindi yan sa ilalim. Ano yung perimeter yung kanina? Yung ano yung perimeter. Shooter. Wala akong Sino yung nakashoot? Harvey. Si Harvey. Reb. To Jimmy. To Nico. Bagong gupit. Wala. Rebound by Harvey. Grabe yung galit ni Diego kay Nico. Grabe. Namumuo yung galit ah. Yung tuhod. Wala. Rebound by Arvin Fates. Arvin Fates, bagong gising. Pinasa kay Brian. Wala. Rebound by Jimmy. Jimmy. All the way. Boy, nice pass. Para kay J. Lou. Wala lang ang tira. Sobra. Out of bounds. LJ. Ano ba to? Collaboration ng Kindred tsaka ano, Pampas sa Antindi. Pwede pa kayo Bawi mag-collab. ang Kindred, talo sila kanina eh. Bawi yung Kindred sa next game kasi talo, no? 2 points yan para kay Jimmy. Pwede pala mag-collab yung team, no? Collab tayo sa ano? Sa Joker. France. Stop and pump, 2 points. Relax lang tayo. Sab na trick. Punya na. Super green. Sub, rep, sub! Oo. Arvin. Arvin Fates. Uy, short. Rebound by LJ. Uy. Foul muna tayo dyan. Parang may ibon na pumipito. Foul, Harvey. Ilan na? Harvey, isa ka na. Pitong Isa pa lang. Parang gusto 4 eh. Sige, dalawa natin. Dalawa? LJ. Rebound by Brian. To Arvin Fates. Nagre-reklamo. Parang ano daw. Red. Harvey. Arvin Fates. Arvin Fates, last 58 seconds. To Stepan. Good defense by J. Lou. Jamie.
50 seconds to Rev. To Nico, 2 points. Hindi ang laro. Hindi yung performation. Stefan, wala rebound by Stefan. 2 points on kay Stefan. LJ, 30 seconds. Rev. 2 points on kay Rev. Grabe yun. Perimeter shot. Last 20 seconds. Bang! 3 points para kay Arvin Page. Basta Page, Arvin Page. 8, 7, hoy! 5, 4, 3, 2, 1. Next agad! Grabe naman, nagdatingan yung mga player ng ano. Boy. Biglang nagdatingan ng mga player ng Jokers. Wala pa si Daniel Padilla dyan, partita. Next game, Spartans versus BMW. Grabe, kayo na nga makakuha ng player. Kulang-kulang ang mga player ng bawat team. Mga nasa bakasyon na. Kailangan ko ng baldo. Laki ng bayaran eh. Port na? Port na daw. Oo, kasi 64, 88 na. Third pa lang yan. Google na. Ano gusto nyo? Walang katapusan? Nag-change na nga eh, doon. Third! Doon na kayo maglaro sa labas! Sana. Kita ko niya kanina sa ano, sa movie. Oh? Sana hindi naubos. So ano sila, pagpapin sila kanina. Ah, so ang gabit? Ako na, sorry din kanina, hindi lang. Yung dream team. Mga superstar. Paglalaro ng dili. Samantalang kami, puta parang casual lang. Dami nga nagreklamo, bakit nakalusot daw ng gano'n. Hindi yung team na. Hindi ka kanina. Bakit daw gano'n? Sayang, aabot ng 100 yan, no? Aabot ng 100. Muna sila sa standing sa points. Hanap tayo dito. Commentator. Mana. Jackson. Pas to Javex. Pas ball. Pas ito niya para kay Paul. Bonus shot tayo. Who's foul? 18? Makoy? Makoy meow foul. Bonus shot. Rebound. Yun yan. Bonus shot lang yan. Actual. Pass to Makoy. Pass to Jerry. Back to Makoy for 2. No good. Rebound by France. Still by Makoy. Makoy. Pass to Melbs. Melby. Still by Matt. Bang! Pass to Arvin. Arvin ba? 2 points yan. Assist by Matt. Muna talaga sa point system yung mga ito. Isang daan laging score. Jerry, kick out to Marvin. Melbs pala. Melbs for 2. No good. Rebound to France. Foul. J-Lu foul. Mumuro ka na, J-Lo. Special mention by Sumusunay. Foul, Diego. Knee injury. Pass to Paul. Kick out to Arvin for 3. No good. Rebound by Jimmy. Jerry, nagmamadali.
Jeric atake o papasa, pinasa kay J-Lu. Sumusunod sa galaw. Still, grabe. Oy! Okay ka na, baka ni France for Ray. Bang! 3-point shot para kay France. Grabe, abot na 100 yata o 200 yung score. Jimmy to Jeric. Jeric, kumepit. Jeric, uy, call muna tayo. Foul si Franz. Dalawa. Uy, wala ang bola. Nakakuha ni J-Lu. Mga tatlo kalaban niya. Jeric. Jeric, side step, pinasa kay Jimmy, nakakuha ni Paul. Pinasa kay Chavez na nakangiti lagi. Franz, pinasa kay Arvin Pates. Grabe yun, 97, tatlo na lang, 100 na. J-Lu. J-Lu to Jeric. Jeric, uy, nakakuha ni Makoy. Meow. 2-point shot para kay Meow. Grabe talaga. Grabe talaga sumunod ko. Grabe yung bilis yan, abos pa sa S4 yan. Sumusundot. Nilipat yung speaker sa pool. Oo, sa bulsa na yun, ha? Sa pool lang. Hindi, dito eh. Nilipat niya yung ano. Paul. Makoy. Paul. Agapay. Pinasa kay Chavez na kangiti na naman kahit may problema ang pinagdadaanan. Kahit talo. Hoy, binalik kay Paul. Ang ganda ng assist. Yawn! Ingat, Bossing, Merry Christmas! Merry Christmas para Happy New Year din. Wala, nakakuha ni Arvin Pace, wala din. Nakakuha ni Makoy. Jeric, uy, crossover. Jeric, uy, kumeke, uy, black kay Paul. Makoy. Wala. Layo na ito. Agapay. Wala. Short rebound by Melvin. Tawag sa gupit na yan. 3 points. 2 points lang? Dos lang? Just lang. 2 points lang. 2 points lang daw, sabi na rep. Uy, naiya pa kayo isang daan ah. Jeric to Jenny. Counted. Foul. Smiling Chavez, foul. Smiling Chavez. Foul. Chavez. Basket na para kay Jimmy. Chavez. Dalawa? Ano ba? Dalawa. Dalawa. Basket. Pagod ka naman. Merry Christmas. Happy New Year. Baka makaalala ka, ha? Grabe talaga. Kitang Grabe si J-Lu, oh. Snatcher. Jeric. Pumeke. Grabe. Uy! May rebound pa. Makasalo. Kay J-Lu na sana yun. Melvin. Saka, next up tayo, rep. Melvin. Uy. Makoy. Wala, rebound by Paul. Agapay. Pinasa kay Arvin Pates. Uy, pineke pa, pinaglaruan pa. Grabe yun, par. Grabe naman ang team niya, pre. Ganun champo yun, ang lakas ng team. Melvin. First 5 pa, first 5, second 5. Marunong lahat, magaling eh. Melvin, uy. Melvin, uy! 2 points na para kay Melvin. Agapay, last touch.
Pero nakakuha ni Arvin Page, binigay sa kalaban. Si Javes nagmamadali na nakangiti. To Melvin. Wala, rebound by J. Lu. Sumusunod, di sumunod. Meow Meow, 2 points para kay Meow Meow. Agapay. For 3. Bang! 3 points yan kay Agapay. Nagsabu. Joke lang. Melvin. Jeric. Uy, Jeric. Uy, kumete na naman. Pinasa kay Jimmy. Tagal. 33 seconds sa sobrang tagal. 33 seconds. Sabrep. Hindi na 3 seconds. Ingat, ingat. Jay Lutuloy. Makoy. Hoy! Half step lang yun, isa. Half step. Daming ginawa. 2.5 lang. J-walking. Substitution tayo, par. 2.5 lang yun eh. Sub, rep, sub. Hindi. Mahaba lang talaga hakbang niya. Dalawa lang yun. Arvin fades. Arvin fades away. Belps. Uy! Nakakuha ni Stepan. Stepan to Arvin Page. Fades away. 2 points yan para kay Arvin Page. Jeric. Jeric, uy. Jeric. Last 4 minutes. Uy, puti ka naman ako ni Jimmy. 2 point shot para kay Arvin Page. Yung tumapon ng Brian. Si Brian. Ryan yata. Brian. Oh, yun. Kasi. J-Lu. Sponsored by Rick Joyce. Wow! Assisted by J-Lu. 3 points by Jeric. Brought to you by Rick Joyce. Sumusunod sa galaw ni J-Lu. Stepan. Uy, good defense para kay J-Lu. To Brian. Ang ganda naman ng cut sa gitna. 2 points. Jeric. Panginang yan. Nagkis ang Banding ang puta. Ano puta ko sa Pwede. Hirap pala pinatalo itong mga itong putahan. 2 point shot para kay Harvey. 25. Gubad ka na naman. 2 point shot para kay Gago, ano Jeric. magubad? Hindi ako nagubad. Javes. Javes. To Harvey. Pinasa kay Stepan. Sino nagubad dati? 2 points yan. Ha? Inabad mo yung short mo, tapos tumubad ka sa amin. Gago, asa po. Ang bakit naman naman nating gray. Puta ka nagpapakita kang lubot. Basket para kay Makoy. Meow meow, lumalaban pa. Grabe si Makoy. Makoy. Career high Makoy. Brian. Next game na kayo baliw. To Stepan. May dalawa pa nga. May kala niya last game na. Hindi mo. 2 points shot para kay Stepan. Nahihiya pang score yan ha. Ay oo, tatlo pa pala. Jeric. Na-shoot ba? Bakit? Wala. Rebound by Javes. Laging nakangiti. Arvin fades. Fades away. Meron, gago. Kasi nagulo pa eh. Harvey. No good. Rebound Jimmy. O 50, bibigyan ko ng ano. Bibigyan ko si Kura. Kakaimel niya. Sunod-sunod yung daliri niya. Hindi yan. Masa bulbul yan, hindi masyado na siya. Akala. Kalahin mo lang. May nasobrahan. Dalawang kumay
Nagka-blister. Dalawang kami ba? Nagka-blister. Dalawang kami ba mga hawak na sito. Ipo pa na yan. Tangi. You know? Marvin Bates, 1-on-1 para kay J-Lu. Uy, good defense na kay J-Lu. Tira lang wala sa kanya. Jeric. Last 50 seconds. Brian. Grabe To yung pasa Arvin. ni ganyan. To Arvin Page. Yawa. Wala. Kaya sumasakit yung kamay ko pag Jeric papasa ng sidestep. 2 points yan para kay Jeric. RV. Dito na pala namang eh. Walang kapalo. Uy, foul. Traveling. 30 seconds. Tinanggal na yung buhok. Ayan na. Mag-ready ka, magwawala na si J-Lu. Tinatambakan niyo masyado eh. Melvin, wala. Rebound Jimmy. 2 point shot para kay Jimmy. Ayan na. Sige, ang lumapit kay J-Lu, sige. Oh, hindi na lumapit. Wala. 7 seconds remaining. Nice game! Nice game. Congratulations, Jokers. Bossing. Ba't kaya Jokers ang pangalan? Ay, lakas pala talaga. Jego. Ang ilang PWD parang Plants vs. Zombie ka po. Ingat pre, ingat. Ay, start. Ano? Oras. Ay, doon lang. Ito pala kung dahil brutal. Ingat. Ay. Hindi pa sama ko gusto kami dito. Ako, tsaka siya. Wala ko par. Okay. Set up mo muna ito kay Nash para may start cooling. Siya na lang commentator. Sino dito? Jelo, sa camera. Jelo, camera ka. Sino dito? Sino dito? Jeric, pwede ka dito? Sa ano? Score. Hindi, kulang kami. Commentator ako ah.